ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ 100 ପିଲା ଥିଲେ। 100 ପିଲା ଆମେ ଭଲ actually holistic development actually तमे RI रे holistic development हुए ଆଉ जाने RI कहबी 4 वर्ष पढिची सेठी तमे नाच गीत पाठ साथ सब थिरे पूरा कॉन्फिडेंट है कि बाहर वाला ହେଲା ତେଣୁ ତମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେड ପାଇଁ ଭାବୁଛ ତ ତାକୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଟା ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ହେଇଯାଉ ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ ଚାହୁଁଛି ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆରଆଇ ବହୁତ ବେଟର ବହୁତ ହି ଭଲ ଅପସନ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ତାକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ 80 ମାର୍କ୍ସ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହବ 120 ଟାଇମ୍ସ 120 ମିନିଟ୍ସ ଟାଇମ୍ ଇଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 4 ମାର୍କ୍ସ ଅଛି ନା କଣ ନା ସାଙ୍ଗେ sorry d mark each question 2 mark negative mark होछि -0.5 ओके तीनटा सेक्शन होछि क्वेश्चंस गोटे हला हमरो जदि कहबा लैंग्वेज 56 20 मार्क्स टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स रीजनिंग एबिलिटी 30 मार्क्स टीचिंग एप्टीट्यूड विशेष करे जेति कि एजुकेशन फील्ड को आसीबो ही आसीबो टीचिंग एप्टीट्यूड एनईपी 2020 पॉलिसी ता ताको टिके ब्रीफली हो बा इन डेप्थ पढ़ले बहुत भल है केवल टीचिंग प्रोफेशन पाई हो तमे मैक्सिमम जगह रेफरेंस सुनिथिबो अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 एक्चुअली एनईपी 2020 ता बहुत कॉम्प्रेहेंसिवली बना छै आ सब एंगल को देखा छै आ बहुत ही सुंदर यूनिक बना छै जेमति कि हम सब बेस्ट फोटो था अच्छी जगह पे कहबो मतलब मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम होय अछि स्टूडेंट कोचिंग आप सब माने बिजनेस प्लस 3 एडमिशन करे छै सेकेंड ईयर जॉब करे छै तो सेटा प्लस 3 ला इनकम्प्लीट है तो ताको क्वालिफिकेशन वाला प्लस 2 और प्रीवियस क्वालिफिकेशन किंतु तो प्लीज ना सर्टिफिकेट मिले से बेसिस से आगे जो स्कोप वाइज से बेसिस से कोई इंडिकेट से पर बताओ से सब प्रमोशन है ना से सब पे तो अपनी जेकुल समय अब कोन से डिसिप्लिनरी बाउंड्री मध्ये नाही हम कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को ले जाय छी एबे जे हम कहै छी ना सपोज फिजिक्स लेई छी माने केमिस्ट्री बायो साइंस बायोलॉजी और मैथ्स प्रिफरेंस करू किंतु फिजिक्स लेई छी प्लस 2 रे बा प्लस 3 रे किंतु मोर इच्छा होची इकोनॉमिक्स पढ़िबा किंतु से सब्जेक्ट स्पेसिफिक साइंस के लोग ए भीतर ऑप्शन है आर्ट्स माने ए कॉमर्स माने ए सब वोकेशनल है कौन से बाउंड्री डिसिप्लिन में बाउंड्री ना जे पर आउ प्लस 3 से कोन से हायर एजुकेशन 4 वर्ष का प्रोग्राम मध्ये रहउची जेंटा को जायते 3 वर्ष का ग्रेजुएशन प्रोग्राम प्लस 1 ईयर का रिसर्च आर्ट प्रोग्राम उसमें तो हाउ एबीसी एकेडमिक बैक ऑफ क्रेडिट ओके चिंता पहुंचे हम सब जहां कि पॉइंट्स आलो नहीं ए जे हम सब करियो एतिक का पॉइंट्स सब हम बस नेक्स्ट टाइम हम ताको रेडी करू तो पॉइंट्स से कोन भाबरे से को से टोटल बड़ी पिल्ला करो चिंता पे कॉलेज को कहि दिबे आकार रे गोटे आईडी क्रिएट करबा ओके आईडी गोटे क्रिएट करबा यूनिक आईडी प्रत्येक पिल्ला तो अचीव क्रेडिट पॉइंट्स से स्टोर सपोज प्लस 2 एतिक पॉइंट पाइबा एतिक परसेंटेज रखले से हिसाब रे तारा टेबल अछि भ्यारी करिबो मेबी यूनिवर्सिटी से हिसाब रे टेबल अछि हम कहले प्लस 3 सपोज 100 पॉइंट को आनी पाए एग्जांपल दउछ तो 70 पॉइंट आनी पाए प्लस 3 से देखो ए टॉपिक का 50 पॉइंट दरकार हम कहले 70 पॉइंट अछि आराम से सीखके रीडिंग कर पॉइंट्स कुछ तो से कुछ बिना कंप्लीट अचीव करता क्रेडिट पॉइंट सब सजा जाउछे सो हायर एजुकेशन जाउछे फर्स्ट ताला ए सेट को रीडिंग करबे कुछ पार्ट ये जो रीडिंग सिस्टम और जो क्रेडिट पॉइंट सिस्टम का निहाती पे जॉइन करके रखुछे हायर एजुकेशन
এটা ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେମିତି ଆମର ଏନଇପି ହଉଛି ହଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତ ସେ ହଉଛି ହଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ କହିଛୁ ଆସୁଛେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ହଲିଷ୍ଟିକ ହଲିଷ୍ଟିକ ହଉଛି ସେ ହଲିଷ୍ଟିକ ର ସ୍କୋପ କେତେ ଦୂର ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କହିଲେ ହଲିଷ୍ଟିକ ର ସେତେବେଳେ ପସିବଲ ହବ ଯେତେବେଳେ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ବାଉଣ୍ଡରୀ ରହିବ ନାହିଁ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଲିଷ୍ଟିକ କହିବେ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ନା ସାଇନ୍ସ ବୋଲି ଫଲୋ କେମିତି କହିପାରିବ ଯଦି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ବାଉଣ୍ଡରୀ ହଟିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ହଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଚିଭ କରିପାରିବି ତେଣୁ ଆମକୁ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ବାଉଣ୍ଡରୀ ହଟିବା ସହିତ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡିଛି କାରଣ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ନା ପଢିନି ବର୍ଷ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ଆମେ ସେ କୋଇ କରିପାରିବି ତିନି ବର୍ଷ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଖରାପ ନମ୍ବର ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି ଆମେ ପାସ୍ ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ଏମିତି ଶିଖିଯିବ ଖରାପ ହବ ସେ ସବୁ ପାସ୍ ଦେଇ କାଛି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି କି ମାନେ ତେଣୁ କଣ କହୁଛି ତମେ ସେଇ ଫ୍ରିଡମ ଟା ଗୋଟେ ପିଲା ହିସାବରେ ଫ୍ରିଡମ ଟା ପିଲାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବିକି ସେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡ ଚୁଜ କରୁଛି ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ଏକ୍ସେଲ ଯେମିତି ହେଇଯିବ ସେଇ ଫିଲ୍ଡରୁ ସେ କିଛିଟା କ୍ରେଡିଟ କମେଇ ପାରିବ ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ ସେ ନେଇପାରିବ तो तमें जहां भी जो जदि बाय प्रोफेशन टीचिंग प्रोफेशन जिनको चाहूछ जो पटो हेले भी तुम टीचिंग प्रोफेशन चाहिए आइदर तुम ग्रेजुएशन करके जाओ किबा आफ्टर प्लस 2 में जाओ ओके ଯଦି ହେ फ्यूचर एम कौन ग्रेजुएशन गोटे बेसिक्स गोटे दिबा दरकार नियति भाबे जो प्रोफेशन भी जाउछ नियति भाबे एक्सेल करबा नियति ओके एने हम एनी ऊपर केतना पॉइंट हम जे माने को एनी ऊपर खाली गोटे हम गोटे क्लास करबा 6 पॉइंट हम कल्चर स्ट्रक्चर चेंज करछे हमरा अकाउंट स्ट्रक्चर थिला 10 प्लस 2 प्लस 3 स्ट्रक्चर कंपनी कमीशन 60 64 66 तापर हम एबी को फैक्टरी करो 5 प्लस 3 प्लस 4 हमें को से प्री प्रेसिडेंट को ऐड करा या तो प्री प्रेसिडेंट एक्चुअली प्री प्रेसिडेंट फाउंडेशन पिला फर्स्ट टाइम जो पाठ करबा जब हम नाम सकरबाडी बोली कोचे प्री प्रेसिडेंट फाउंडेशन होबा दरकार अब हम जानते सेटा में पिला सब डेवलपमेंट स्टेज मैक्सिमम मेंटल डेवलपमेंट 80% से स्टेज रे होछ 5 रु 6 वर्ष भीतर যদি ମୁଁ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ ଟାକୁ ଏମିତି ଖାଲି ପଠେଇ ଦଉଛି ବା କେବଳ ଖାଇକି ଛକ ଖାଇକି ପଠେଇ ଦଉଛି ତାହେଲେ କିଛି ମାନେ ହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀକୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କାରଣ ଟୋଟାଲ ଆଉଥରେ ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 3 କୁ ମିଶେଇବା ଅଲଗା କରିବା ତାର ସିଷ୍ଟମ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଭିଜନ ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଭିଜନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏମିତି ଯାହା ବି ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରାଯାଇଛି ସିଷ୍ଟମ ଭିଜନ ଏଇଟା ଅଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ସବୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଏଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ କିଛି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ବାଉଣ୍ଡରୀ ନ ରହିବା বা ক্রেডিট হিসাবে নবা এই যে আধার কোটি যে কোটি 80% কে কন্ডিশন করবেন এই যে জিনিসটা যে স্ট্রেস হবে না 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 বুঝতে পারছি আমি বলছি কোনসি বাউন্ডারি আমি কথা কোন বিষয়ে বলতে ভ্যালু এডুকেশন বিষয়ে বলতে একটা ভ্যালু দেখলে पर्सनल और सोशल लेवल तापर लिखो तापर हम तक डिस्कशन करिबो पर्सनल वैल्यू सोशल वैल्यू लिखि दिलो तापर लिखो मोरल वैल्यू व्हाट इज मोरल वैल्यू मोरल मींस ओडे को बुझे नैतिकता माने तो बेसिक एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप द मोरल कौन नैतिकता छोड़ ना तो चूज द राइट एंड रॉन्ग हम जो कुछ नैतिकता ସେଇଟା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସବୁ ସେଇଟାକୁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଏଟାକୁ ଠିକ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧଟା ଯୋଉଟା କି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ହିଁ କରିଦେଇଛି ଜଷ୍ଟ ଆମେ ମାଷ୍ଟରରେ ବି କହିଥିବ ଆମକୁ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଶିଖାଏ ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିବ ତମର କି ବାହାରୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲା ଘରେ କଣ କରୁଛ ମୁଣ୍ଡେ କଥା ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମର ଏପଟ ଜିନିଷ ଅଛି କେହି ବି ବଡ ଲୋକ ଆସିଲେ ଆମେ ହାତ ଯୋଡିକି ମା ପାଦ ଛୁଇଁକି ଆମର ସେଇ ଜିନିଷଟା ଡେଭଲପ ହୁଏ କାହିଁକି ଶିଖିଛି କି আমি যদি দেখি বড় বন্ধু কবি যদি ভাইকে সাংসারিক কହୁଛି ତୁ ତା ଦିଦି তুমি ସେଠୁ ବଡ ଯଦି ଅପୋଜିଟ ହେଲା ତୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବୁ ତୁ କାହାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଜିନିଷ ତୁ ତାକୁ ଦେଇ ସାଙ୍ଗ କରିବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯେ ବଡକୁ କେମିତି ବିହେଭ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ କେମିତି ବିହେଭ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା ବାହାରକୁ ଯଦି କାହା ଘରକୁ ଯାଇଥିବ
तो का सोफा चढ़ी जाइतो गाड़ी पर किसी की बा घर बसली गाड़ी फ्री नहीं सोफा के काम से नहीं चढ़ी हम आपको भी चढ़ पाइला किंतु बात किछि ना जानु जे हम फैमिली हमको रेस्ट्रिक्ट करी जे के कोबरे भाबे शृंखलित हबा डिसिप्लिन कोन कोन करबे तो कोन करबे कोन करबे तो ए जो मोरल वैल्यूज सब नियति पर खाली से अन्य को हाउ रेस्पेक्ट अदर्स और हाउ टू बिहेव अदर्स तो का भीतर लेख मोरल वैल्यूज सब respecting others, comma, respecting the right of others, respecting the right of others, avoid cheating, dishonesty, comma, showing gratitude to others, showing gratitude to others. नियति भाबे मोरल वैल्यूज हम सेम ही लिखिले respecting the right of others अन्यର ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେତିକି ଆମର ଅଧିକାର କଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବ କିଛି କରୁକୁ କହିବେ ଆମେ ଯଦି କହୁଛେ ନା ତାର ବିପରୀତକୁ ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲିଟି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅ ଆମେ କହୁଛେ ତ ଭୁଲ କ୍ଲାସରୁମ ଲେଖିଥିବ ଟିଚର୍ସ ଆମେ କହିବୁ ତ ଭୁଲ ହଉଛି କମ କମ ନାହିଁ तो kan जो कहले तो भूल होछि बस जो भूल हम जदा हम टीचर जानुछते से भूल कहि पारे आ करि पारिबो तथापि तो पुनी इंसिस्ट होछि कहया काहे ना से फील करू जे तार भूल पर मध्य आसे कुछ पर से जिनसटा भी मत को मोरल वैल्यूज अछि अन्यर हेल्प को भी आदि ग्रेटिट्यूड शो करबा अन्य हमें एबे का पिला तो तबे चॉकलेट दी फाइन को दे कि छुआ माने जानि छोटे छोटे पिले जा तो पिले से आपको फास्ट फास्ट थैंक यू अंकल की आंटी की सार की मैम की जा तो सबको सीखते जाऊँ सो प्लीज संगीत में भी छोटे काम डिसिप्लिन आंटी को ब्लेस्ड फील आप ये स्पिरिचुअल है स्पिरिचुअल because the ultimate ethical value is spiritual value the ultimate ethical value is spiritual value like meditation, yoga, self-control, and devotion to God. Self-control and devotion to God. ओके तो तुम पॉइंट दी मते को स्पिरिचुअली तुम माने पॉजिटिव ना नेगेटिव माने किसी विश्वास करो स्पिरिचुअली नमस्ते नमस्ते तो से जो स्पिरिट आमे निजे जानि जे आमे ठाकुर के देखि पारिबानी बा देखबा को चाहिबे बा से सब अलग जिंस आमे सेते महात्मा देखि किंतु हमर गोटे विश्वास अछि जे आमे भूल कले ठाकुर देखु छ कि नहीं आमे से जिंस जानि जे भूल कले ठाकुर हमको देखु छ से जो जिंस ना निहाती स्पिरिचुअल हमको फैमिली सीखे जे सकाळ गाधी के सीखा इंडिया में के स्कूल नहीं फास्ट क्वेश्चन नाम इंडिया में तो खाई का गोस संध्या बेल गोड़ा से के मुंडे ठीक नहीं कि इवन तो हॉस्टल में जो भी नहीं संध्या लेवल किसी मुंडे का मार कि नहीं आओ तमे करे परिबो तब कि जदी केही नाहां शेयर करिबो ठाकुर के शेयर करले तो एक्चुअली रिलैक्स लागे ठाकुर देखो ठाकुर चमत्कार जे आमे देखि जदी पलिफे दबा फुल तो ए सब जिंस हुए होला बा होतबो आमे जो पुरे देखि आसु जे जे डाकी देले साइंस पातो एते हुए बस एटा आशा करिले ही मुखा किंतु आमे जेते कहछ ना मनुष्य को एई भली बनी चंद तक भीतर विवेक गोटे जिंस अछि तो से आम तमे जेते आम कहछ ना तमे निजे को निजे निज तमे निजे जाच तमे भूल करछ तमे जेते सोगर ठीक करछि तमे चुप हे के बस ठाकुर के बस तमे जाने तमे ठाकुर कहले तो भूल करछि ठाकुर तो कहले विवेक आम हमसे सब कहे जे तोटा भूल कर तो से जो रिलेशन दा हम स्पिरिचुअलिटी में कहछ स्पिरिचुअल को डेवलप करबे तरीका अछि कि भजन होछि कि कीर्तन होछि कि मेडिटेशन होछि कि करछि किंतु हम समस्त को भीतर स्पिरिचुअलिटी अछि और रहु एक्चुअली फर्स्ट इंटरव्यू से मेन एथिक्स से को फाउंडेशन कि जी जितने भी कहूँ साइंस डेवलप हो सभी साइंटिस्ट को हमें करेगा विराट विराट साइंटिस्ट में आइंस्टाइन जितने जितने विराट विराट साइंटिस्ट समस्त जानछनी भगवान को सत्ता अछि ताको हमें प्रूफ करि परिबो नाही
କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଫିଲୋସଫିକାଲ ଆଇଡିଆଲିଜମ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଆମ ମାନେ ବଞ୍ଚିଛି ମିନ୍ସ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି that is idealism ଆମେ ଫିଲୋସଫି ବି ମଧ୍ୟ ପଢୁଛେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଯେ spiritualism is the utmost ethical ସବୁ ଲେଖିଲେ the ultimate ethical value is spiritualism I mean भाव philosophy तो पढ़िथिबो कमे करते branches of philosophy हां कौन ଆଉ branches of philosophy philosophy हमको आज philosophy is the mother of all discipline हमें तो कथा नहीं बोलते तो philosophy is the mother of all discipline दर्शन शास्त्र ही मूल बोली कहा जाए कारणिया philosophy is the mother of all disciplines disciplines माने कौन रस ये जो विषय वस्तु philosophy रो branches अछि तीन metaphysics epistemology और archaeology okay metaphysics meta physics epistemology 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 and archaeology axology okay जो तो बुझु छ ना archaeology axology okay archaeology axology हम इतना कहलो metaphysics लेके दूसरा branches of philosophy हमें आसे metaphysics epistemology archaeology okay तो metaphysics से कौन लेखो study of reality okay એટલે reality philosophy तो अच्छी जे reality ला कौन life after death a creation of universe I mean जितने देखो महाभारत की महादेव पूर्ण महादेव को से पूर्व में ब्रह्मांड को पहले फास्ट है और से जो यूनिवर्स क्रिएशन तो निहाती भाबना आमी में भी हम बहुत ही छोट भाबना भाबना बाहर यूनिवर्स को घटना हम भाबना बाहर समस्त गोटे सुप्रीम पावर बहुत ब्लेस्ड लोक पाखे गोटे सुप्रीम पावर थाए भविष्य देखिबार बा कल्पना करिवार मे बी देखो सुप्रीम पावर से शक्ति थिला से कल्पना करिथिले आगको एतिकि वर्ष ପରେ ए भली भाबे हेई पार केते साइंस की एनर्जी अनएक्सपेक्टेड हम भरी भरी भगवत गीता बोली पढुछु सेठी पूरा स्टार्टिंग में लिखा है जे जगन्नाथ माने से लेखि माने से जानि भी नथि केमति लेखिले सरस्वती बसिले से लेखिले को जाय ना जे माने ता माने कोन हम जो कहूची से जो फीलिंग्स ना जगन्नाथ पर ब्लेसिंग शास्त्र लेखि पे किछ तो ଗୋଟେ सुप्रीम पावर अछि किछ ଗୋଟେ सुप्रीम पावर अछि जो सब सब पॉसिबल हे बट इम्पॉसिबल इज पॉसिबल होगा कोन भाबी तुम अरे तो भाबी तो तो हम से जो जिनिस कुछ बीच में सुप्रीम पावर अछि माने एते अपने माइंड में देखो जब कोविड समय से आने के भाबी छले से सब बेसी हो से केते भाबी ये वर्ष तळो जे आगु को एबे भाबी बंची बोली तो से कि छोटे कोरोना कोविड एई भाबी भाबी मଣିଷ बंची कुछ जीवन पक्की बोले ଗୋଟେ ଆଗରୁ ବି ହେଇଥିଲା ये गूगल टाइम्स के पूरे पूरा क्रिएटिविटी से पॉलिटिकली प्लान में एक्शन करछन्ती कि एथि फाइंडिंग एससी को ए हेती तो सुप्रीम अच्छी सुप्रीम पावर ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଜଣ ଜଣ ପାଖକୁ ବ୍ଲେସ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ତ ରହିଛି ରହିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ କହୁଛେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ତ କହିଲେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ଯୋଉ କହୁଛେ କେମିତି ପସିବଲ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଫିଲୋସଫି କହୁଛେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ को मेटाफिजिक्स ସେମିତି କହୁଛେ मेटाफिजिक्स लाइफ आफ्टर डेथ ଆମେ ଶୁଣି ଆସି ମଲା ପରେ ଏମିତି ଛାଣିବ ସେମିତି ମାରିବ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ତା ଜବ ଏମିତି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦବ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିନେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବି ପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ବା କିଛି ଗୋଟେ ଶୁଣିଛେ ବା କିଏ ଯଦି କହିଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ତା ପାଇଁ ଅଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ ପରେ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ଯୋଉ ଠାକୁର ଏମିତି ଆକାଶରେ ଭାସୁଛନ୍ତି तो लगे तो आकाश रे ही रुहन कोन मुंडरे कोन से ठाकुर के ऊपर ही रुहन एते बुलंदी
आई सकाल 4 जो गाई जो बेंगला पड़ो स्टार्ट आम घर शोनु कहीं ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆମକୁ ବି ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଠାକୁର ମାନେ ଚାଲନ୍ତି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସେଇଟା ଠାକୁର ବି ସେଇ ସମୟରେ ଉଠନ୍ତି ତ ମତେ ଲାଗେ ସେଇଟା ମତେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମେ ବି ସେଇ ପଛରେ ଆମେ ବି 2-3 ଘଣ୍ଟା ବୁଲିଥାଉ କୋଉ ବାଟେ ଯଦି ଛାଡୁ ବାୟୁ ଛାଡିକି ଯାଇଛି ତାପରେ ଆଇ ହଜାର ତମେ ଜାଣିଥିବ କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତମେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବ 9-10 ମାସ ଯୋଉ ଖରା ଛୁଟି ଗୋଟେ ତ ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଯିବ ତ ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଆମେ କିଛି ସମୟ ବହି ପତ୍ର ଦେଇକି ପଠେଇ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଉଠନ୍ତିନି ଏ ସମୟରେ ଉଠନ୍ତିନି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ୱାର୍ଡ ପର୍ଟିକୁଲାର ହେଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉଠନ୍ତିନି ଏ ସବୁ ଠାକୁର ମାନେ ଉଠନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆମ ଭଉଣୀ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଠାକୁର ମାନେ ଚାଲନ୍ତି ବାଟ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଯେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆଖି ଯେମିତି କଳା ଲାଗିଯାଇଥିବ କଳା ଲାଗିଯାଇଥିବ serious movies ପୁରା ଫୁଲ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସାକାଇ ଭାବିକି ପୁରୀ ପଣ୍ଡା ପୁରା ସବୁ ରେଡି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଛାଡିକି ଏମିତି ଘରେ ବସିଲେ ଦେଖେ ସବୁ ପଢି ଗଲା ବ୍ରଶ କରିବେ ପୁରା ସବୁ ହବ ତାପରେ ଯିବେ କରିବେ ସବୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଟି ମହାତ୍ମ୍ୟ ସେଠି ବସିଥିବ ତମେ ରହିଛି ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ପୁରୀରେ ପୁରୀ ବିଡି କଲେଜରେ ସେ ବର୍ଷ ଶୁଣି ଏତେ କଥା ଅଛି ବସିବ ଶୁଣୁଥିବ ଯେ ଶୁଣୁଥିବ କାହାଣୀ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ସେଟା ମିଛ ବୋଲି ଲିଙ୍କ କାହାଣୀ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମୁଁ କଣ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିବ ପ୍ରମାଣ ତ ଅଛି ହେଲା ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଲାଗେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢୁଥିଲେ ମା ମାନେ ମତେ ସେ ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସତରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମେଘନାଥ ପ୍ରାଚୀନ ବାପା ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତ ବାପା ଏତେ ଖାଲି ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଯେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ଆମେ ଦି ଭାଇ ପାଚେରୀ ଆମକୁ ସାଉଣ୍ଡ ବି ଶୁଭେନି ସେ ନ ଶୁଭିବା ପାଇଁ ମେଢ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆଉ ସତରେ ବି ଶୁଭୁନି ଲାଗେ ଅଛି ଅଛି ଅବିଶ୍ୱାସ କର ନ କର ପ୍ରମାଣ କର ନ ତମେ କହୁଛି ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ରିଆଲିଟି କହୁଛି କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ କହୁଛେ ଯେ ମଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା କଣ ଷ୍ଟଡି ଅବାଉଟ ଗଡ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଅଛି ମେଟାଫିଜିକ୍ସରେ ଅଛି ଫିଲୋସଫି ହିସାବରେ ତାପରେ ଆସୁଛି ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜି ହେଲା ଷ୍ଟଡି ନଲେଜ ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜି ନଲେଜକୁ ଡିଲ୍ କରୁଛି ଏଥିରେ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଜିନିଷ ଯାକ ଆସୁଛି ଆମେ ସାଇନ୍ସ କହୁଛେ ସାଇନ୍ସ ହେଲା ମ୍ୟାଥ ହେଲା ଲଜିକାଲି ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ସାଇନ୍ସ ରିଲେଟେଡ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜିରେ ଆସୁଛି ଷ୍ଟଡି ନଲେଜ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଓକେ ନଲେଜ ରିଲେଟେଡ ଜିନିଷ ଆମର ଆସିଲା ଦେଖ ନଲେଜ ଏଠି ଡିଫାଇନ କରାଯାଇଛି ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ ଟ୍ରୁ ବିଲିଭ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଠିକ ଆସିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ନଲେଜ କୁହାଯାଏ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ ଟ୍ରୁ ବିଲିଭ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ସେଟା ସତ ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିଲା ଆଉ ତମେ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିବି କିନ୍ତୁ ତମେ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଆଡକୁ ଯାଅ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରମାଣ କର ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସତ ବି କିନ୍ତୁ ତମେ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବି ବୁଝିପାରୁଛ ତେଣୁ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରୁଛେ ସେଇ ଅଣ୍ଡରକୁ ସେ ଫିଲୋସଫି କହିଲେ ତାଙ୍କ ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜି ଯୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରମାଣ ଶିଖ ଆଜି ନୁହଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଥିଲେ ଆଜି ବି ହଉଛି ଆଗକୁ ଯେବେ ଅଛି ପ୍ରମାଣିତ ହିଁ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ୟୁନିଭର୍ସ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କହୁଛେ ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜି ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢିଛେ ଦେଖ ସେମିତି କମନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗ୍ରାଭିଟେସନ ଆଗରୁ ବି ଥିଲା ଆମେ ପଢିଲେ
न्यूटन तो कौन हम तो से जिंस को बुझी जानिले कौन तो आगुरु भी थिला अच्छे रही तेणु कुछ जो जिंस प्रमाण करी जे से सब जिंस पर प्रमाणित किछ कर दे नॉलेज अंडरस्टैंड जाउछ से एपिस्टेमोलॉजी लास्ट आर्जियोलॉजी ले कोन ना दीटा जिंस अछि गोटे ला एथिक्स आ गोटे ला लॉजिक एथिक्स रे आसुची कोन माने आर्जियोलॉजी दीटा सब ब्रांच गोटे ला एथिक्स आ गोटे ला कोन लॉजिक ethics आसुची कोड ऑफ कंडक्ट आसीबो कोड ऑफ कंडक्ट को व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू कोन करिवि कोन न करिवि सेटा ला मोर कोड ऑफ कंडक्ट बा एथिक्स आ गोटे होची कोन ट्रुथ ब्यूटी और गुडनेस मत आसुची आर्जियोलॉजी अंडर जो हम जा कोची सत्यम शिव सुंदर तो भाबो जदि हम साइंस सब साइंस एकाडेमिकली कथा बोलछे साइंस पढुछे से आसुची हमर सेकंड ब्रांच एपिस्टेमोलॉजी जदि वो स्पिरिचुअलिटी भगवान का विषय पढुछे मु आसी जेबी फर्स्ट ब्रांच जदि वो आर्ट ड्रेस माने पेंटिंग कला ऊपर जाउछ ताले मु आसी कोनी की आर्जियोलॉजी ब्रांच रो हम जोटा की कहछे कथा एथिक्स ब्रांच रे आसी कोन करिबी कोन न करिबी सत्यम शिवम सुंदरम जो कहले हमको ब्यूटी जो कथा जब हम बोलछे ब्यूटीनेस बा एक रे आसी को आर्जियोलॉजी आउ सब ब्रांच ला लॉजिकल जोटा की हम बोलछे लॉजिक इंडक्टिव माने लॉजिकल रीजनिंग कथा हम विचार करबा कोटा की हम निजे बाबा जितने को पाठ पढुछे आर भितर ही पाठ पढुछे कि नहीं हमें ड्राइंग पढुछे आर्जियोलॉजी हमें साइंटिफिक जिंस पढुछे एपिस्टेमोलॉजी हमें दर्शन माने हम लाइफ कोन होची कोन करबी कोन ठीक भूल नैतिकता मोरल वैल्यूज आर्जियोलॉजी अंदर वो स्पिरिचुअलिटी ए विषय पढुछे आर्जियो ऊपर कुछ भी बेटा भी जिस केन को जाए फिलोसॉफी रो ब्रांचेस को ही सब डिसिप्लिन बाहर तेणु कह फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल कारण फिलोसफी रो ही सब पाठ जाक बाहर फिलोसफी इज द मेन मदर जो भी सब पाठ बाहर तेणु कहूँ मोराल वैल्यू मोराल फिलोसफी आसी आर्जियोलॉजी अंडर एथिक्स अंडर आसुची कोन करबे जे आपण एठी भी 10टा पिला बसुची 10टा निज लाइफ एथिक्स अछि हम बापा मान करबे तांकर पर्सनल एथिक्स अछि माने जो म्हणजे कोन करबा उचित उचित राम कांचन लेकिन मतलब तब गाली करबे हम जानि छु त हम जानि छु हम फैमिली बत्ती छि कोटा को पापा को पई वैल्यू कोटा फास्ट प्रायोरिटी की आस कुछ बात से जो एथिक्स का ये अभी फैमिली दे छै और एथिक्स हमें समझ जाए ये लेवल कौन है लेवल स्पिरिचुअल वैल्यूज वाला तापर लिखो यूनिवर्सल वैल्यू यूनिवर्सल वैल्यू because universal value is that indicate universal value that indicate the essence of human condition the essence of human condition which through this value we can link ourselves we can link ourselves with humanity to stuff this value can be experienced as these values can be experienced as joy 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 love affection brotherhood and good services and joy love affection brotherhood and good services okay universal value जो हम ह्यूमैनिटी पछरे ह्यूमैनिटी इज द मेन मानविकता ही सबुठ मूल जिंस जोटा शिक्षार लक्ष्य हवा दरकार कि नहीं आमे जे फर्स्ट ईयर जो डिस्कस होछे सेही पर इंडिविजुअल एम बा सोशल एम बा वोकेशनल एम बा डेमोक्रेटिक एम कि पॉलिटिकल जहां भी एम हो किंतु सब टोटल कॉलेज हमको अछि गोटे लक्ष्य को शिक्षार सेटा हला ह्यूमैनिटी आमे जो कहछे भलो मनुष्यटा हवा दरकार जो भलो मनुष्यटा किते सोसाइटी हम भाबुछे कि चलिबा कोन करबा केमति नै देखो ह्यूमन नेचर अछि जेलसी फील करबा अन्य मान कॉमन जिंस किंतु एमे सपोज दीटा पोजीशन अछि वैकेंसी दीटा अछि हमें सपोज जाय छै 5-6 जन जाय छै फाइव टू जन सपोज हमें पाइले नाही बाकी दीटा पिला पाइ
ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବି ସେଟା ନର୍ମାଲ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଜେଲସି କରିବା ସେଟା ନେଗେଟିଭ ସାର କେମିତି ହେଇଗଲା ସିଏ ତାର ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ହେଲା ନେଗେଟିଭ ତମେ ଯଦି ତାକୁ ଦୁଃଖ କରିବ ସେଟା ନର୍ମାଲ বা সেই ପୋଜିସନ ମୋର କି ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବି ସେଟା ନର୍ମାଲ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ପିଲାଟାକୁ ନେଗେଟିଭ ଭାବିବା ନ ଜାଣିକି ବା ଜାଣିକି ସେଇଟା ହେଲା ନେଗେଟିଭ ତ ଆମେ କହୁଛୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଲା ବ୍ରଦରଲି ହେଲା ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଲା ତମେ ଘରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ବା କୌଣସି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଆସନ୍ତି ମାଗିବାକୁ ଆସନ୍ତି ମା ମାନେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯାଇକି ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତି ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମା ନଥିବେ ତମେ ମାନେ ପିଟିକି ଦେଇଛ ତାପରେ ମା ତମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ମା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଥିବେ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ମାରିକି ଆସିବେ ଆମେ ଛୁଆ ବେଳୁ ଜାଣୁଛେ ଯେ ସିଏ ଆସିଲେ ମାନେ ମତେ ବି କିଛି ଦବାର ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ସେଟା ଗୋଟେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ କିଏ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଦେଖୁଛେ ଶିଖିଛେ ଆଉ ନିଜେ ଇଣ୍ଟରନାଲାଇଜ ମଧ୍ୟ କରିଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖୁସି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କେବଳ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସାହାଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଶ୍ରମ ଦାନ ବି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଯେ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇପାରୁନ ତା ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଯଦି କୌଣସି କିଛି ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ହଉଛି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି ତମେ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇପାରୁନ ତା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ସପୋଜ ଭୋଜିରେ 4 ଲୋକଙ୍କୁ ବାଢିକି ମତେ ଦେଇପାରୁଛ ହଁ ଅଇଁଠା ଥାଳିଟା ଉଠେଇ ପାରୁଛ ତାହେଲେ ବି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ମିଳିବ ମୁଁ କହିବି ଯେ ତମେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କର ଏବେ ସମାଜରେ ବହୁତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଜର ଖୁସିରେ ଟିକେ ଖୁସି ରୁହ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କଲି ଭଗବାନ ମତେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ଆମ ଘରେ ପ୍ରକୃତି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ତୁ ଭଲ କଲେ ବି ସେ ଦେଖିବେ ତୁ ଖରାପ କଲେ ବି ସିଏ ହିଁ ଦେଖିବେ ତ ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ କଣ ଭୁଲ କରିବା କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁପର ବିହେଭିୟର କିନ୍ତୁ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ତମେ କିଏ ଗୋଟେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି ଆମ ବିହେଭିୟର ଅବଭିୟସଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ ସାଇକୋଲୋଜି ସରି ଅବଜର୍ଭେସନ ତମର ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାଙ୍କୁ ସାଇକୋଲୋଜି ଗୋଟେ ଅବଜର୍ଭେସନ ସାଇକୋଲୋଜି ତ ଅବଜର୍ଭେସନ ବୋଧେ କହିବୁ ବା ହାଇ ଏଜୁକେସନ ପଢିବ ଅବଜର୍ଭେସନ ଟାଇପ୍ସ ଅଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥାଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଅବଜର୍ଭର କମ୍ପ୍ଲିଟ ନନ୍ ଅବଜର୍ଭର complete non-observer মানে complete participant, complete non-participant. Okay, observation types ଅଛି complete participant, non-participant ଆଉ semi participant ଗୋଟେ way ଅଛି। complete participant ଯଦି ତମର observer ତମ ସହିତ 24/7 ରହୁଛନ୍ତି ତମର ପ୍ରତିଟି ବିହେଭିୟରକୁ ମାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ଆମର ସବୁଠୁ ଭଲ observer ଯିଏ ଆମ ସହିତ 24/7 ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ complete observer ତ ସେମାନେ ଡାଟା ଦେଇପାରିବେ ଟିଚର୍ସ କ୍ଲିୟର ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନନ୍ ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ମାନେ ଫିଜିକାଲି ସେ ତମ ସହିତ ରହିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତମର ବିହେଭିୟରକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ କେମିତି ତାହେଲେ ପସିବଲ ଯଦି କିଏ ସ୍ପାଇ ରହିଲା ବା ଯଦି କିଏ କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ସରିଲା ତମ ବିହେଭିୟରକୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ତମେ କଣ କରୁଛ କରେ ତମେ ବୁଝେ ଫିଜିକାଲି ଅବଜର୍ଭର ତମ ସହିତ ରହିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତମ ବିହେଭିୟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓକେ ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିହେଭିୟର କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନନ୍ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି ଓଭର ଆଉ ଗୋଟେ ଓଭର ତମେ ହାଇର ଏଜୁକେସନ ପ୍ଲସ୍ 3 ରେ ପଢିବ ଓଭର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଓଭର ଓକେ ଓଭର ଫର କ୍ଲୋଜ ଓଭର ଫର ଓପନ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଲା କଣ କାହା ମିଳୁଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ନନ୍ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ମାନେ ତମ ସହିତ ଫିଜିକାଲି ସେ ଅବଜର୍ଭର ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ଲୋଜ ରେ ହେଲେ କଣ ଅବଜର୍ଭର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ତମେ ଜାଣିନା କ୍ଲୋଜ ଅଛି ହାଇଡ୍ ଅଛି ଓକେ ତମେ ଜାଣିନ ତମର ବିହେଭିୟରକୁ କିଏ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରେ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଓକେ ଦେଖିଥିବ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ବିହେଭିୟର ଷ୍ଟଡିଜ ପାଇଁ ଜେଲରେ ରଖାଯାଉଛି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କେତେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ଚାଲିଛି ଗତିବିଧି କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିହେଭିୟରକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାକୁ ରଖ ମାନେ କରିଛି ଆଉ ହଉଛି କଣ କହିଲି କି ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ନାଚି ନାଚି ସେ ଉପରେ ପଡି ମିଶିଲେ କଥା ହେଲେ ରହିଲେ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷେ ପରେ ନ୍ୟୁଜ ରେ ବସିଦେଲି ଏମିତି ବି ହୁଏ କଣ କରିବ ତାକୁ ସହିତ ସିଏ ଆମେ କହିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ 24/7 ରହୁନଥିବ ରହୁଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କି କଣ ଥିଲା
କୋଭର୍ଟ ଅବଜରଭେସନ ଯିବ ଯେତିକି ଅବଜର୍ଭର ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡାଟା ଦେଇଛି ତ ଓପନ ବା ଓପନ ରେ ଅବଜର୍ଭର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ତମେ ଜାଣିଛ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ କାଲି ଏତିକି ବେଳକୁ ତମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆସିବେ ତମ ବିହେଭିୟର ତମ କଣ କରୁଛ କଣ ନାହିଁ ଜାଣିବେ ତମ ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ कि तुम्हें जाने चाहिए रूम में कैमरा लगा है जब बिहेवियर को स्टडी करा जाउछ ताकि बिहेवियर चेंज है कुछ बच्चों के लिए ऑब्जर्वेशन जस्ट गोटे ऑर्गन हुए है कंट्रोल अछि अनकंट्रोल अछि स्ट्रक्चरल अछि अनस्ट्रक्चरल अछि कि एटा ना गोटे पार्टिसिपेंट हिसाब डिवाइड करूचे तीन प्रकार अपनी मिक्स हे पारे कंप्लीट नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन तो ये लिए कोन हम जति कहबो जे यूनिवर्सल वैल्यूज हमें कहलिए जे कोबली रूपे बिहेव करला कोबली रूपे बिहेव करला सेटा सबटी एक्सेप्टेबल से गोटे मते यूनिवर्सल वैल्यूज को जीवन कल्चरल वैल्यू कल्चरल वैल्यू देखो cultural values are concerned with cultural values are concerned with right and wrong or good and bad good and bad sorry or right or wrong and good or bad understood cultural values are the reflect cultural values are the reflector of language ethics education law philosophy and social institution of every kind social institution of every kind अच्छा कल्चरली आमे समस्त कल्चरली बहुत रिच तमे जानिछ आम घरे जिते पर्व पर्वणी घरे भी आप फोटो देखु हां कि नहीं प्रत्येक पर्व पर्वणी गोटे अलग ही महत्व अछि सब पर्व